मैंने तुम समस्त को मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट साइंस कॉमर्स तो आर्ट साइंस कॉमर्स तो पिला माने एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण सृजनात्मक एटा तम मान जो माने पाठ मूल पढ़िना एबे आछो आमे किछि पढ़िनु कोन करबो एते दिन परीक्षा तो तमे आम उपरे सब छाड़ी दउछ बुझेला तो जो टीचर होंतु जा छाड़ी दउछ हां तम मानू हम सब प्रोवाइड करू किंतु तमे माने पढ़िबा सेति की दरकार जोटा तमे माने एटा तम मानक पे गोटे एग्जांपल देखो केमती माने तमे बाघर बळे बाइगण रुआ जोटा देछि एटा एग्जांपल मो पिला मानक पय ने आछि तम एग्जाम जेतु तो सेही विषय सेही थिरा मु गोटे ने आछि कोन ना सृजनात्मक रचना एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण निश्चित 100% आसी बोली किछि ग्यारंटी मध्ये अछि बुझेला ग्यारंटी अछि एटा आसीबार तो चला हम स्टार्ट करबा तो बाघर बळे बाइगण रुआ माने तुम जानथियो सुनिथियो किंतु अर्थ बुझि नथियो एटा तम मानक एग्जांपल दे मोटे अर्थ बुझेबी सेही एग्जांपल टा तमे लिखिले तुमको 5 को 5 मिल सॉरी 4 को 4 सृजनात्मक रचना जेतु 4 मार्क तमने 4 को 4 मिल तो कौन देछि क्वेश्चन हमें देखिबा बाघर परे बाइगण रुआ तो समस्त मन जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे पिला तो देखिबा कोनोसी गछ को संगे संगे रोइले सेथिरे संगे संगे फल फळिबो नाही बुझेला कोनोसी गछ माने देखो तो माने संगे संगे पढ़िले किछि फल हबो कि किछि फल मिलु जदी से पाठ को तमे आगुरु पढ़ितिबो मने रखितिबो एबे सांग सांग ताको रिवीजन करिवो ताले तमे तमरा 100 टू आउट ऑफ 200 दबो मु कहू जदी पढ़िनो तो किछि नै तमे माने पास हो किंतु जो पिला माने आगुरु पढ़िछि सीए जो आशा रखिथिबो 100 तमे जदी सांग सांग पढ़ी 100 आशा रखिबो सेटा हबोनी हबो तमरा पास हबो तो केते ना तमरा 70 कि 50% हबो बुझेला जे से फास्ट रु बछि तार जदी से फास्ट रु पढ़ी कि 100 रखला तमे एबे पढ़ी कि 100 रखला तो फास्ट पढ़िबार मूल्य किछि नाही बुझेला तो समस्त मु जानि छ आगुरु बहुत पिला पढुछ तो कांगने जो भी आंसर दोछ मते कमेंट करछ तो भेरी गुड समस्त पतनर अहंकारी मते कमेंट करतिले पिला माने समस्त को भेरी गुड पाठ पढुछ मन ध्यान दउछ तो जो पिला माने भी पढुना आ हातरे आ समय नै एबे ठार मध्ये पढ तमरो कोन आ अल्प दिन तो एग्जाम हातरे आ नाही तो आ रहिला तमने मन देई टिके पढ तो बाघर बेले बाइगण अर्थ कोन मेथर जानिबा तो फास्ट भूल हैला तो आ जेबे भी तुम लाइफ रे कोनोसी एग्जाम हो कोनोसी तमे +3 करो जहा भी करो एम्ति आउ करिवो नाही तो फास्ट रो पढिबो सब हां तमे फास्ट रो कोन ना एबे पढुछ 12 घंटा 14 घंटा तो पढुछ हैरान हे कि दिन राति परिश्रम करी पढुछ तो सेतबेले तमे जदी 2 घंटा लेखा दिन को पढिबो तो आराम से तमरो परीक्षा बेल को कोना माने पूरा सब तमरो हे जाइथो बुझियला तो तो कौन देला बाहर कोनोसी गछ को संगे संगे तमे निजे जानथियो गोटे गछ संगे संगे लगाओ संगे संगे से फल फळियो कि फळ ताको केते दिन लागना 7 मास 8 मास एम्ति वर्षे भी गोटे गोटे गछ लागि जाय ना नै लागिबो सेति पई समय ही आवश्यक कोन ना समय बड़ बलवान समय बड़ मूल्यवान मध्ये समय को हाथ छडा कले आमे हैरान हे जिबा पिला माने समय को हाथ छडा कले हैरान हे जिबा सेति पई समय ही आवश्यक समस्तଙ୍କ बाहाघରରେ भोजी भात होइताय जानथिबो बाहाघर बोले बाइगणुला माने समस्तଙ୍କ बाहाघରରେ भोजी भात होइताय भोजी पई परिबा आवश्यक मध्ये होइताय आळू बाइगण पियाज प्रभृति हेला साधारण परिबा जहा भोजी पई निश्चिंत आवश्यक निश्चिंत कोन ना आवश्यक जो दिन बाहाघर हबो से दिन जदी आमे बाइगण गछ लगाइबा तो बाइगण हमर आवश्यक होउची हमर हातरे कोन ना बाइगण नै तो जो दिन बाहाघर हबो पिला माने कोन ना से दिन हम गोटे गछ लगाइबा कोन ना से पुनी बाइगण गछ तार कोन हमकु फळ जोगाइबो कोन ना कदा भी जोगाइबो नै से तो किछि हेन तो से मरियो कि बंचियो नै एबे त ग्यारंटी देई परिबा नै बुझेला से परी करिबा लोक उपहासित मध्ये होइतान से परी केवल तम माने कि आमु कि आमे माने नु तो पिला माने प्राय लोक एम्ति हैरान हे जाय प्राय लोक बहुत हैरान सांग सांग तम गोटे जगह जे तू एटा नेनु सेटा नेनु सांग सांग आगुरु आमे प्रिपेयर गोटे स्थान को आमे तीर्थ स्थान बुलिया को जिबा सब दिन से जोगाड़ कर रखिबा जो दिन ट्रेन जो दिन 6 टा रे बाहर आथिबो आमे को 5 5:30 टा बेलु को आमे कोन सब दिनस को आमे गोटे जगह रे रखि पारे एटा आनथिले एटा नथिया तो सेमति सब दिनस को पूर्वरु प्रिपेयर हेले आमे माने कोन ना हम लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबा बुझला सांग सांग कले तार फल किछि होई न थाए मुझे निजे को लोक उपहास होइता बहुत भांगी मध्ये पड़ी थाए ताबरे
ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉପହାସ କରୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି କରିଥାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେପରି କରିଥାଉ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥାଉ। ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ପାଠ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଦେଖ ଆସିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବର୍ଷେ ତ ଯେହେତୁ +2 ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷେ ପରେ ହୁଏ ତ ବର୍ଷ ତମାସ ଆମେ ପାଠ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ପାଠ ପଢିଥାଉ, ହଁ ଅଛି ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ହେଇନି ଅଛି ତ ଅଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମାସେ କି 2 ମାସ ଥିବା ପୁରା ଦମରେ ପାଠ ପଢା ଲାଗିଥାଉ। ପରୀକ୍ଷା ମାସେ 2 ମାସ ପୁରା ଦମ ପୁରା ଆଖି ପାଖି ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୂଳରୁ ପଢିନଥିବ 2 ମାସ ଥିବ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ତ ଲାଗିପାରେ। ମନେକର ତମର କେତେ, ଏଇଟା ତ 10ଟି ବିଷୟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଗୋଟେ। ତମମାନଙ୍କର 6ଟି ବିଷୟରେ ତମମାନେ କଣ ନା ଏକ୍ସାମ ଦବ 6ଟି, ତ ମନେକର 6ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାତ୍ର 30 ଦିନ। ପ୍ରତି ବିଷୟ 3 ଦିନ ପଢିଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ହବ? କିଛି ବି ଲାଭ। ଯୋଉ ପିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ 2 ମାସ ଧରି ପଢୁଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯଦି 3 ଦିନ ପଢୁଛି ତ ଯୋଉ 3 ମାସ ପଢୁଛି, ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ 3 ଦିନ ପଢିବ ତାର ଫଳ କଣ ହବ? ଯେ 3 ମାସ ପଢିଥିବ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ? ଏଇଟା ତମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାତ୍ର 30 ଦିନ। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାତ୍ର 30 ଦିନ। ପ୍ରତି ବିଷୟ 3 ଦିନ ପଢିଲା। ପ୍ରତି ବିଷୟ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ଏବେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ସବୁ କରୁଛ, ତମରି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପଢୁନଥିବେ। ଏକ୍ସାମରେ ତମକୁ ଦେଖିକି କଣ ପଢୁଛୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା, କଣ ପଢୁଛୁ ଏମିତି ଦେଖା, ଏମିତି କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ପିଲା କୁହନ୍ତି। ସେଇଥିରେ କଣ ହେବ? ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତମର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ 3 ଦିନ ଜଣେ ପଢିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, କୋଉ ବିଷୟ କରିବ? ଯୋଉମାନେ ମୂଳରୁ ପଢିନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ତମେ ବିଷୟ ପଢ କି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ ନା, ମୁଁ କହୁଛି ମାରାଥନ। ତ କେଉଁ ବିଷୟ ନା ସିଲେକ୍ସନ ପଢିବ। ତ ମାରାଥନ 80 ମାର୍କର 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ ତା ଦେହରେ ଆସୁଛି, 3 ମାର୍କିଆ ସେ ଯଦି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଦେଲା ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତଥାପି ପାସ୍ ତ ସେ କରିପାରିବ। ମୂଳରୁ ଧର ୟୁନିଟ 1 ଅଛି ତମର କେତେଟା ନା 30ଟା କଣ ନା 2 ମାର୍କିଆ, 30ଟା 3 ମାର୍କିଆ। ସେ 30ଟା 3 ମାର୍କିଆ ପଢିପାରି ସାରିପାରିବ କି? ୟୁନିଟ 1 ପୁଣି ଅଛି ୟୁନିଟ 6ଟା। ବୁଝିଲେ? ୟୁନିଟ 8ଟା ୟୁନିଟ ତମର ଅଛି। 3 6 9ଟା କି 10ଟା ତମର ୟୁନିଟ ଅଛି। ତ ୟୁନିଟ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ସରିପାରିବ? ବୁଝିଲା? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ କୁହେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଶ୍ରମ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା ସଫଳତା କଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଶ୍ରମ ଦରକାର। କଣ ନା ମୂଳରୁ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ସେହି ବାହାଘର କଥା ହେଇଥାଉ କି ଏକାଦିନକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ, ମାନେ ଦେଖ ତମ କଥା ତ ସେଇଦିନ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାଘର କଥା ଦେଖ, ଯଦି ସେଇଦିନ ବାହାଘର, ସେଇଦିନ ଏକାଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା, ରୋଷେଇଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମଣ୍ଡପ ସଜାଇବା, ବାଜାବାଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହବ କି? ସେଇଟା ମାସେ 2 ମାସ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ବାରିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଏସବୁ ଏକା ବେଳେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। କଣ ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଜୀବନର ସଫଳ ସେଇଦିନ କରିବ ଯୋଗାଡ଼, ହଁ 2-4ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବେ। କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା, ତମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ରୋଷେଇଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ହେଇଯିବ, ମଣ୍ଡପ ସଜାଇବା ହେଇଯିବ, ତ ପୁରୋହିତ ଯୋଗାଡ଼ ହେବନି, ତାଙ୍କର କଲ୍ ଥିବ। ବାରିକ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବନି, ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟା ହେଲେ ଗୋଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକରେ ସବୁ କାମ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 100% ସତ୍ୟ। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବେଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ନଥିଲେ ଗୋଟା ଏଇଆ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ସର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ରଚନା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।